हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो आम सोशल स्टडी हिस्ट्री विषय आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी हूँ निम्नोक्त मध्यरु के मानक क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होईछि। ऑप्शन है नूर बानर, ओरांगोटांग, गिबन, गरिला। तो सठिक उत्तरटी हूँ ऑप्शन ए नूर बानर। नूर बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होईछि। द्वितीय प्रश्न, निम्नोक्त मानक मध्यरु के माने नूर बानर अटंती। नूर बानर को माने अटंती। सिंपांजी, गरिला, ओरांगोटान केही नहंती। ना सिंपांजी, ना गरिला, ना ओरांगोटान केही भी नूर बानर नहंती। तो सठिक उत्तरटी हम डी ऑप्शन हम सठिक उत्तर केही नहंती। तृतीय प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु कहार शरीर गठन मनुष्य शरीर गठन परि अटे। को जीवर गठन मनुष्य शरीर गठन भरी अटे। ऑप्शन रे अछि गिबन, गरिला, सिंपांजी, ओरांगोटान। गरिला मानकर शरीर गठन मनुष्य शरीर गठन परि अटे। परवर्ती प्रश्न, वैज्ञानिक मानकर मत अनुजाई आज को केते वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होइथिला। वैज्ञानिक मानक मत अनुजाई आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होइथिला। परवर्ती प्रश्न, इतिहास होउछि अतीतर मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण किए कहिथिले कि इतिहास होउछि अतीतर मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण। हेरोडोटस कहिथिले, वैज्ञानिक हेरोडोटस कहिथिले इतिहास होउछि अतीत मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण बोली कहिथिले। परवर्ती प्रश्न, इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे निम्नोक्त क्यों विषय धारणा पाई न थाउ। इतिहास पढ़िबा द्वारा को विषय आमे धारणा पाई न थाउ। शासन करिवार विभिन्न प्रणाली एटा जानि थाउ। समानुक्रमिक घटनावली एटा घटनावली विषय आमे जानि थाउ। अतीत प्रचलित प्रथा विभिन्न कुप्रथा अंधविश्वास एटा भी आमे जानि थाउ। पशु पक्षी मानकर जीवनशैली इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे पशु पक्षी मानकर जीवनशैली को जानी न थाउ। सठिक उत्तरटा हवा एटा ऑप्शन डी टा होजी सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, इतिहास एक डैश अटे। शून्य स्थान पूर्ण निमंते निम्नोक्त मध्यरु केउटु प्रयोज्य अटे। इतिहास एक डैश अटे। इतिहास एक प्रमाण करा जाय पारुथुवा तथ्य अटे। इतिहास एक प्रमाण करा जाय पारुथुवा तथ्य अटे। ओडिशार भुवनेश्वर स्थित निकटवर्ती धौड़ी पहाड़ रे पत्थर उपरे क्यों शासक राजनीति लेखा होईछि। धौड़ी पहाड़ रे अशोक सम्राटंकर शासन नीति विषय लेखा हेजी खोदित हेई अछि। गंजामर जौगढ़ ठारे पत्थर रे केते वर्ष तलर लेखा रहिछि। गंजामर जौगढ़ ठारे केते वर्ष तलर लेखा अछि। 2200 वर्ष तलर खोदित लेखा जौगढ़ रे गंजामर जौगढ़ रे लिखित हेई अछि। केउं विषय जानिबा पई मुद्रार अध्ययन एकांत आवश्यक। मुद्रार अध्ययन जानिबा पई अर्थनैतिक समृद्धि विषय जानिबा पई मुद्रार अध्ययन हमकु निहाती आवश्यक अटे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक कीर्ति अटे। कुतुब मीनार, अवतार मंदिर, स्नानागार, जलाश्रय एक कीर्ति अटे। कुतुब मीनारटा एक कीर्ति अटे। परवर्ती प्रश्न, मुद्रा केबे प्रचलन होइथिला। मुद्रा ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे प्रचलन होइथिला। ओडिशार भुवनेश्वर निकटस्थ केउं स्थान रे भौतिक अवक्षय एक नमूना रहिअछि। शिशुपालगढ़ ओडिशार भुवनेश्वर स्थित शिशुपालगढ़ ठारे भौतिक अवशेष एक नमूना रहिअछि। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त साहित्य मानक मध्यरु क्यों धर्म संबंधी साहित्य अटे। हर्षचरित, पृथ्वीराज रासो, मुद्राराक्षस, विष्णु पुराण। धर्म संबंधी साहित्यटा होची विष्णु पुराणटी धर्म संबंधी साहित्य अटे। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी ऐतिह्य साहित्य श्रेणी अंतर्भुक्त अटे। ऐतिह्य साहित्य श्रेणी अंतर्भुक्त होची रघुवंशम।
ରଘୁବଂଶମ୍ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ମେଘାସ୍ତିନ ଗ୍ରୀକ୍ର ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ମେଘାସ୍ତିନ ଆମ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ି ଶିଖିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ କେଉଁ ଘଟଣା ନଥିଲା, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଭର କରୁ? ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାପଢ଼ି ଶିଖିନଥିଲେ ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ନଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ, ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାର ନିଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥାଉ? ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଆମେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କଠାରେ ପାଇଥାଉ। ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଆଦିମ କାଳର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବାପଟା, ତାଳପତ୍ର ଓ ମାଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖିଲା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖିଲା, ସେଇ ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେଇ ଯୁଗକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର କେଉଁ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ଭାରତର କେଉଁଟି ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରୁଥିଲେ? ବିଦେଶର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଆସିପାରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଅଛି? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଟୁମାଟି ପକାଇଥାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଟୁମାଟି ପକାଉଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାବରମତୀ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ାକ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଟୁମାଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଦାସ ବଂଶ ସମୟରେ। ଦାସ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାଙ୍କର ଦାସ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଦାସ ଥିଲେ?
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଦାସ ଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଅଜମେରଠାରେ କେଉଁ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? ଆଇବାକ ଅଜମେରଠାରେ ଢାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ମସଜିଦ ଅଜମେରଠାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଇଲତୁତମିଶ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଇଲତୁତମିଶ ବାଦାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ବୀର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମଙ୍ଗୋଲର ବୀର ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାଁ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ମଙ୍ଗୋଲରୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରଥମେ ସୁଲତାନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ନାମକ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଟଙ୍କା ନାମକ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ନାମକ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1231-32 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ରେଜିଆ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ରେଜିଆ ସୁଲତାନା, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅମୀରେ ଶିକାର ନାମରେ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ନିଜ ଦରବାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କର ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପରି ବିଜୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଯିବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ପରାଜିତ କରିବି? କିଏ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭଳି ବିଜୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଯିବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ପରାଜିତ କରିବି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ମଙ୍ଗୋଲର ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ୱାରଙ୍ଗଲ, ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇସଲାମୀ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ଇସଲାମୀ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ବିଜୟ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଗାଜୀ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବାବର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ଅପାରଗତା କେଉଁ ଦିଗରେ ଥିଲା? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ରୂପରେ ସେ ଅପାରଗତ ଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ସେ ନଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଦକ୍ଷ ଶାସକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାଟା ଥିଲା।
परवर्ती प्रश्न शेर शाह क्यों नाम जनाशुना थिले? शेर शाह फरीद नाम जनाशुना थिले। परवर्ती प्रश्न शेर शाह बंग राज्य आक्रमण करने समय बंगाल शासक महमूद शाह तांको सहित संधि करी केते अर्थ प्रदान करथिले? शेर शाह जिते बंग राज्य आक्रमण करथिले से समय बंगर शासक महमूद शाह तांको सहित संधि करी केते अर्थ प्रदान करथिले? 13 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान करथिले बंगर शासक शेर शाह को 13 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान करथिले। शेर शाह को केंद्र शासन नीति क्यों वंशर शासन नीति सहित समान थिला? शेर शाह को केंद्र शासन नीति तुगलक वंशर शासन नीति सहित समान थिला। हुमायून को मृत्यु पर अकबर क्यों स्थान रे सम्राट रूपे अभिषेक होइथिले? हुमायून का मृत्यु पर अकबर क्यों स्थान रे सम्राट रूपे राज अभिषेक होइथिले? सठिक उत्तरटी है पंजाब कर्नूल सहर रे से राजाभिषेक रूपे सम्राट होइथिले। जड़े हिंदू शासक हिमू मुगल मानव को परास्त करी क्यों दुईटी सिंहासन अधिकार करथिले? हिंदू शासक हिमू मुगल मानव को परास्त करी दिल्ली और आग्रा ये दुईटी सिंहासन अधिकार करथिले। परवर्ती प्रश्न 1556 ख्रीष्टाब्द द्वितीय पानीपत युद्ध रे क्यों दुई जन युद्ध रे सम्मुखीन होइथिले? 1556 ख्रीष्टाब्द द्वितीय पानीपत युद्ध रे हिमू और बैराम खां ये दुई जन निजर सामना होते सम्मुखीन होते। हल्दीघाट युद्ध रे राणा प्रताप विरोध रे अकबर कहाँ को प्रेरणा करथिले? हल्दीघाट युद्ध रे राणा प्रताप विरोध रे अकबर मान सिंह और आसफ खां ये दुई जन को प्रेरणा करथिले। अकबर क्यों उद्देश्य रे राजपूत नीति अनुसरण करथिले? अकबर भी राजपूत नीति अनुसरण करथिले। तांकर उद्देश्य थिला राजपूत मानक व्यतीत भारतीय साम्राज्य गठन संभव नथिला। अकबर भल भाव जानिथिले राजपूत मानक व्यतिरक कले से छाड़देले भारत में साम्राज्य गठन करने सहज नथिला। से राजपूत नीति को अनुसरण से करथिले। परवर्ती प्रश्न अकबर क्यों राजपूत रमणी को विवाह करथिले? अकबर क्यों राजपूत रमणी को विवाह करथिले? अकबर जोधाबाई राजपूत रमणी को विवाह करथिले। अकबर क्यों राजपूत को तांको सैन्य बाहिनी रे सर्वोच्च सेनापति भाव नियुक्ति करथिले? मानसिंह को अकबर तांको राजपूत रे सर्वोच्च सेनाबाहिनी रूप से नियुक्ति कर देथिले। परवर्ती प्रश्न अकबरंकर क्यों निर्माण कार्य फतेहपुर सिक्री ठारे रही अछि? इबादत खाना अकबरंकर इबादत खाना निर्माण कार्यटी फतेहपुर सिक्री ठारे रही अछि। अकबर क्योंठारे बुलंद दरवाजा नामक एक विशाल फाटक निर्माण करथिले? अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे बुलंद दरवाजा नामक एक विशाल फाटक निर्माण करथिले। अकबर दरबार रे क्यों कवि पारसिक भाषा रे भगवत गीता को अनुवाद करथिले? भगवत गीता को पारसी भाषा रे अनुवाद करथिबा कवि जे कि अकबर साम्राज्य सम्राट रे थिले से होचंती फयाजी जे नाम कवि जे कि भगवत गीता को पारसिक भाषा रे अनुवाद करथिले। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मानक मध्यरु केउ इंग्लैंड व्यक्ति प्रथमे जहांगीर को राज दरबार रे आसिथिले? इंग्लैंड व्यक्ति जहांगीर को राज दरबार को आसथिबा प्रथम इंग्लैंड व्यक्ति जनक होचंती हॉकिंस।
जहांगीर को मृत्यु बेल को शाहजहां क्योंठारे अवस्थान करुले जहांगीर को मृत्यु बेल को शाहजहां दक्षिणात्य अवस्थापन करुले। आशा करे ये वीडियोटी आपण मानकु यूजफुल होइथिबो। यही प्रकार वीडियो आम चैनल रे पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को निज सांग मान सहित शेयर करंतु और वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे निजरा वैल्यूएबल कमेंट्स दियंतु। धन्यवाद।